Eita, tá começando aqui. Salve, salve, galera. Prontos pra mais uma live? Ou melhor, pra mais uma conferência. Ah, nesse eu vou fazer um negócio aqui. Não vai travar tudo. Isso aqui... Agora a gente vai ver a Gamescom Opening Night Live. A noite de abertura, essa sim seria, vamos dizer assim, a verdadeira abertura, né? E hoje vai ser o dia, família. Tá duas músicas, né? Tá esquisito. Vou tirar isso aqui. Que já começou a musiquinha, né? Que eu não tinha... Eu pensei que não ia dar tempo, mas deu tempo, né? A musiquinha de fundo pra vocês. A música deve... Deixa eu colocar ao vivo aqui. Ah, ele não vai ser nem vídeo gravado. Vai ser uma transmissão mesmo, né? Porque a da Xbox, ele era uma estreia. Vamos dizer assim. Era uma estreia. Um vídeo gravado. Gravaram lá e pronto. Colocar numa resolução melhorzinha aqui, né? E é isso. Vocês podem dizer aí pra mim se tá correndo tudo bem? Se o áudio tá bom? Se tá dando travada? Se tá acontecendo alguma coisa? E é isso. Como que tá a questão do áudio? Como tá tudo, né? Todas as questões, vamos dizer assim. Áudio. Som. E eu até esqueci a visual. Hoje o negócio vai ser foda. Porque vai ser basicamente 2 horas de evento. Então a gente espera que tenha... A gente espera que tenha bastante coisa. Tipo, muita coisa, tá ligado? Porque, 2 horas de evento. A gente soube recentemente que vai ter Xbox. Eu acho que a Sony também confirmou a presença na Gamescom. Achei esquisito. Confirmaram de última hora. Eles vão estar lá. O que mais? Xbox, Sony, acho que a Bethesda também. Várias empresas vão estar lá. Acho que EA também vai estar lá. E nessa brincadeira, agora no caso, né, 4 minutos pra começar a abertura, tipo assim, não a abertura da Gamescom, mas como se fosse a parte ali do prólogo, vamos dizer assim, da Gamescom Opening Night Live. Eles vão ficar conversando, batendo papo até começar a conferência em si. Ia te dizer, pode ser que tenha algum anúncio já, porque eu lembro que teve quando teve essa Gamescom Open Night Live, eu não sei se foi isso, não, foi a Summer Game Fest. No iniciozinho, lá nos 30 minutos iniciais, eles chegaram, né? Como não quisesse nada e mostraram parada, tipo, mostrou o jogo novo pro Game Pass, lá eu esqueci até o nome do jogo, é um jogo japonês lá, Ai, cara, qual que é o nome do jogo? É um jogo japonês lá, acho que é JRPG, com certeza. É um jogo famosinho. Mostraram um tal de Exomecha lá, um jogo novo, Free to play, pelo que eu sei, mas jogo novo. E é isso. Tá ligado? E não perderam tempo, não. E tipo assim, apesar de 30 minutos, são 30 minutos que não é do evento em si. Então, tipo assim, vai ser 30 minutos mais as 2... Eu creio que vai ser 30 minutos mais as 2 horas. Então, dá pra dizer que o evento vai ter mais ou menos 2 horas e meia. Se é que me entendem. Então hoje o negócio aqui vai ser fogo.
Por favor. Eita. Por favor, façam muitos anúncios. Com muita coisa. Mano, chega todas as empresas, chega, mano, até EA. Mano, vai lá. O que vocês fazem? Mostra a porra do skate, parça. Qual a dificuldade? Porra, tá lá, mano. Os caras anunciou Dead Space, que a gente não sabe nem se é reboot ou remake. Mostrou lá o joguinho. Primeira coisa, primeiro ponto mais importante. Faz o jogo ser bom. Entendeu? Tudo que vocês fizerem de errado no 3, nem fodendo que o mais Xbox tá aqui. Cadê ele? Filho da fruta. Ele tá aqui, mano. Aqui, ó. Olha. Olha ele. Eu sigo esse canal. Muito brabo. Jim é muito brabo, parceiro. Toda a legião dos caras, né? Gabriel Wars. Mais Xbox, só Xbox. Tem o Xbox Náticos? Eu não lembro agora o nome. Acho que é. É os canais, sim, top de Xbox. Pra mim que é fã, pô. Tá ligado? Mostra coisa ali que nunca teve antes, mas voltando ao que a gente tava falando, mano. Faz o joguinho direitinho, entendeu? Faz o Dead Space ser foda. O reboot vai ser, mano, pique nova geração mesmo. Porque o jogo vai ser exclusivo já. Entendeu? Tipo, aquela pegada que o jogo, o 1 tem, eu não cheguei a zerar, mas do que eu vi eu achei, caralho. Porque é aquele jogo de terror que, mano, é susto na hora que você não imagina. A dificuldade que os caras criaram no jogo, porque, tipo assim, em vez de você matar os monstros que tem no jogo atirando na cabeça, não morre quando você atira na cabeça. Você tem que ir desmembrando as partes do corpo dele pra você conseguir se livrar, tá ligado? Então, tipo, você tira a perna, tira as duas pernas. Não sei se aquilo seria uma perna, né? Aquele bicho. Tira as pernas pra ele conseguir andar, tira a mão pra ele não conseguir se arrastar mais. E daí uma hora ele morre, conforme você vai tirando as partes do corpo dele. Entendeu? Eu achava foda, né? Porque dava mais medo ainda. E o ambiente, mano, é aquele ambiente, pô, você tá ali perdido no espaço, tá ligado? Como se fosse o filme Perdido em Marte. Tá lá. Cheio dos bichos que você nunca viu na sua vida. Com a roupa, mano, você é um cara nada a ver. Você tá com uma roupa muito esquisita lá, tá ligado? E você, mano, você é tipo um engenheiro. Mano, do nada, uma pancada de monstro, tá ligado? Simplesmente isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar a legenda. Tirei a legenda da hora. Ô, louco, só tem inglês? Tá bom, né? Vai começar, hein, família. Só dar uma olhadinha no negócio aqui. No celular. Hello and welcome to the Gamescom Opening Night Começou, Live hein, família. 2021 pre-show. I'm Kyle Bossman, and for the next however many minutes the screen says right now, I'm going to be hanging out with you, watching world premiere trailers, talking to Jeff Keighley for a little while, probably doing some goofs, up until the main show begins. One thing I do want to make clear, though, before we get started, is I realize that I'm giving off a casual appearance and aura for this pre-show. But this pre-show itself is stacked. So yeah, once you see my face, absolutely, you can check out. But you should know that Vou dar uma we aumentadinha got aqui pra twice as vocês many conseguirem ouvir. trailers this year that we had for last year's pre-show. This thing's stuffed full. So I do feel like we should get to our first as soon as possible. I will ask you very politely, please, to shatter all expectations. Ô, louco. This is KOF 15. Ô, louco, já? KOF 15! Se ficar em tela cheia, humilde. 39 fighters get in the ring! Are you ready? Okay, come on! Characters that define the series. Ah, esse é o... Essa live tá muito esquisita. Favorite. Return from the grave. É o King of Fighters, né? Characters key Nossa, eu acho que eu vou ter que dar uma segurada assim. to the unfolding events. Baixar a resolução um pouco porque tá dando umas travadas muito loucas, né?
É, 60 FPS tá foda segurar. É, foi mal, galera. Deve ser algum problema na minha internet, mas vamos vendo. Vamos até o fim. É o 15? Ah, ele vai ter pro Xbox dessa vez. Eu achei... Nossa, ele não vai ter pro One? That's the energy. Like I knew coming into this pre-show that it would be okay. Eles não mostraram o One, quem dia ele? Because that guy would set the tone. He would bring the energy. KOF 15, you know? Just Que estranho, não vai ter o One. we need him opening night live. I can't hit that, you know? If you're just joining us, this is the Gamescom Opening Night Live 2021 pre-show, where we're just getting amped with trailers leading up to the proper show. The cruel joke has become that this pre-show has become a proper show into itself. Case in point, we have another world premiere trailer right now. This is for a 3v3v3 tactical shooter called COD. 9 to 5. Ô, louco, World Premiere de shooter? Ah, não tem World Premiere nada disso. O Final Fantasy... o King of Fighters já tinha sido anunciado. Ah, é o novo COD? Que porra? Mano, que isso? Não é o COD me fudendo. Nine to 5. Your new career 9 to 5? Que jogo que é esse? All right, look, I don't want to waste anybody's time here. I don't like this either. It's just apparently as part of international gaming event safety protocols, I now have to issue safety instructions for watching an online gaming event. This shouldn't take too long. Please keep a safe distance from your screen, somewhere between 13 and 18 centimeters. Manter a distância entre telas? If a world premiere trailer starts and it seems like it might be good, go ahead and buckle that seatbelt. What? Metaphorically. If you're watching a co-streamer during opening night live and they're not Você não talking estiver during the falando boring durante parts, as politely partes, remind your streamer to tell jokes and act mad. Yeah, honestly, if your streamer is not fazer acting piadas. furious right now, they're not doing their job. Do not attempt a hot take on Death Stranding. Oh, that's a good safety tip, actually. I've seen a lot of people mess that up. If you are experiencing buffering, remain calm and tweet a swear word to your internet service provider. Tá. So that would be like, at internet service provider. Thank you for your attention. Caralho, Now, porra, velho. you might actually have to buckle up for real. Not metaphorically. Because this next world premiere trailer is about to take you on an absolute thrill ride. Absolute Que porra que ele falou? Essas músicas vão me criança. Que jogo que é esse? Que jogo? Nossa, eu tô viajando. Meu Deus, os caras fizeram tipo uma mini... criaram um mini jogo pra mostrar o carro da Gamescom no Night Live. Ou isso é um jogo mesmo? Que eles colocaram só essa DLC. Nossa, Bus Simulator. E ter o carro da Gamescom no Night Live. Legal. Incrível anúncio. Because like that's what, in a beautiful way, that's what this is. We're all getting on this weird, huge ONL branded bus on our way to ONL, which I should say is not going to be in a stadium with fireworks going off. It is going to be in a relatively small Los Angeles studio with Jeff Keighley inside. But like games-wise, ONL is going to be huge. Games huge, studio small, games huge. And even this pre-show, I still got games left in this pre-show. Game is huge. Our next world premiere trailer
is from the Dark Pictures anthology, the third game of the Dark Pictures anthology. Here is Dark Pictures House of Anthology. Ashes. Esse jogo é foda. É um jogo meio de terror que você vai pesquisando, tá ligado? Vai, tipo... Como que eu vou... Tipo o Alan Wake, mais ou menos. Só com uma experiência mais interativa, vamos dizer assim, mais focado na narrativa. No, you lower yours first. I don't want to hurt you. Esse parece interessante. Ai da Bandai Namco, eu não sabia. Pode ser que seja bom. Super Massive Games. O que é uma DLC? O inimigo. Over there is a demon. They hear you. Of your... O inimigo do seu inimigo. We can get through this, but only. É seu amigo. Eu não sabia. I shouldn't be here. I should be home with my son. It's his birthday today. Best present you can give him is to make sure you get home today. Subject to Mailman 3, do you copy? Over. Find cover. Go. Go. I'm just ahead. Over. Sergeant K, you alright? Drop your fucking weapon. Do it now. All right, everyone, take a fucking second. He's not hostile. I didn't Tira o come seu, this espera far assim. to die by a trigger, happy American. House of Ashes. Não sei o que é Ashes. Ah, então é uma sequência mesmo. 22 de outubro. Xbox One. Não entendi. I like Caralho. that trailer. I like throughout the entire thing that the É, monster is like a pode ser que shadowy seja legal. mystery. And then at the very end, they're like, you can just Preciso buy ver como this. que é um... It's in the Eu tenho Pazuzu ele. edition. Turns out it's purple. Anyway, I was wondering if you might be Esse interested cara é in a muito cosmic horror engraçado, action não é mesmo? RPG. Because if you are, I got one of Action. those. Our next world premiere trailer is for Dolmen. Dolmen. Ah, eu An acho que eu... interdimensional rift appeared at the mining station in Revion Prime. Nossa, é aquele jogo brasileiro, não é? É o jogo brasileiro. Muito foda. We need to contain the effects of this catastrophe before it's too late. We don't know if this was an attack, an accident, or a natural phenomenon, Muito foda. but we know what caused it. Bem Dead Space. Ah, porra. Ó o Dark Side lá. Ô, louco, vai sair pra nova geração. Xbox One, Series, Play 4, Play 5. Ah, tá. O Xbox eles mostram só com uma capinha. And Achei now, estranho, a mas moment tudo no bem. one was waiting for. Kyle's top 10 reasons to look forward to Gamescom Opening Night Live 2021. Eu não vi a Number data. 10. Getting Pera, to hear deixa the phrase world premiere 40 times in one night. 2022. You would think ok. it would get old, but it doesn't. Number 9, a musical performance by Lindsey Sterling. Number 8, this year Jeff Keighley gets to talk to guests live in person, except for me. Please look forward to my Zoom call with Keighley later on in this pre-show. Number 7, witnessing the pinnacle of futuristic giant TV set design. Number 6, Gigante Lego Star futurista. Wars The Skywalker Saga. This is one of those games that, I mean, frankly, Lego was Star supposed to be Wars. out by now. And then it went dark, and it's been cooking for a No while. Lego And Star that's what's Wars. exciting about it. It's like it's about to be brought back out of the oven. We might catch a real whiff of just like a delicious loaf of bread tonight. Number 5, that sweet fraction of a second of darkness after Jeff says, check this out, and you don't know what's coming next, and you're anxiously excited, but you're not sure what for. Number Mas eu não 4, tenho certeza. the reveal of the next Saints Row.
The last new The next? Saints Row game Tá zoando. came out 8 years ago on the PlayStation 3 and Xbox 360. I wasn't even born then. Number 3, Você tá the brincando. games I was asked not to talk about. So, I mean, this list would probably, if I was allowed, this list would be number 2. Most of my nights are kind of boring these days. This seems like something. And number 1, Death Stranding Director's Cut Extended Demo. This will, no matter what, Vocês estão brincando que os caras vão anunciar I o can novo... guarantee you bonkers. I have no idea what they're going to show. It will be bonkers. The most No. interesting thing that happens during opening night live, whatever that happens to be, will happen within that demo. It feels like such a certainty to me, you know? One of those things. Nem That's falei que the eles vão list, mostrar everybody. I know that you're novo probably Saints pretty Row. hopped up right now for the main show. Please welcome Mucho. Mucho has decided to join us. Our next, we have another world premiere. We got plenty of pre-show left. Our next world premiere trailer is from Drinkbox, who developed Guacamelee. They have an announcement for a new mode for their next new game. Here's Nobody Saves the World. Nobody Saves the World. Ah, que? Tá legal. Ué, é um modo do Guacamole? Como assim? Ah, é dos criadores de Guacamole. Vou tirar essa música por enquanto. Please Nobody Saves the World. Mix. É, galera. Esse é o novo jogo. Ah, ele lembra... Tem um jogo que é parecido com esse. Eu esqueci o nome agora. Mas é bem nesse estilo gráfico aí. Ele é tipo... É tipo Diablo, esses jogos assim, com câmera isométrica. Que é um RPG de... eu não sei bem dizer qual que é o estilo desse jogo. Mas é um jogo de câmera isométrica. Que eu particularmente acho legal. Acho da hora. Nobody Saves the World. Ah, é só Xbox? Before the main event begins, I did have the chance to sit down in this exact spot I'm already sitting to speak to the host of Opening Night Live himself, Jeff Keighley. Hello, Jeff. Hello, Kyle. How you doing? I'm doing great. Jeff Keighley, you're the host of the Game Awards. You do Summer Game Fest. You do a lot of these kinds of things. What makes Gamescom Opening Night Live unique? I always loved going to the event in Germany. The fact that it was, hundreds of thousands of gamers gathered together, which sounds like a different lifetime given the world we're in right now. But I love the sense of community and energy. Gamescom ONL, this will be our 3rd year that we've done the show, and it's been an awesome partnership with Gamescom. What's made it unique is that it's a fully fan audience that's watching both online and physically when we're able to do it there. Yeah, we wish we could be in Germany this year. We're not. We're doing it live from Los Angeles again. I see that you're doing interviews with people live in person this year. That's our hope. I think it's going to happen. Wait, what do you mean that's... Oh, if everybody clears is what you're saying. I think people don't necessarily realize how difficult it is to put on these shows in this time. We're honored that folks are willing to come out and be a part of the show. We did a little bit of that at Summer Game Fest, and we're going to do more of that here at Opening Night Live. Whereas last year, we literally did not have anyone on the stage but me, and everyone was on video. So yeah, this is a little bit of a combination hybrid approach to stuff. And we're really hoping to be able to do more in-person stuff in December. I saw that you have a musical act booked for the show. We do, yeah. Music? We've got Lindsay Sterling, who's going to be performing something tied to Tales of Arise, which is coming out in September. So yeah, Lindsay's awesome. She performed back at our first Game Awards in 2014 in Las Vegas. So it's really exciting to be working with her again. She will be doing a little sort of... song based off her sort of interpretation of one of the themes from Tales of Arise. That's cool. Yeah, Jeff, I know you put a lot of care into... It's not just trailers back to back. You make it a flow. You make this into a show. Thank you. We do really try and think through
you know, the ordering of things. It's a good blend of kind of everything. Espero que And it's seja not, só you know, trailers to mesmo. set expectations. This is Sinceramente, not like porque, mano, wall-to-wall, só esse papo assim, surprise aí vocês estão de announcements or anything like brincadeira, né? that. It really is like updating people on a lot of the big games coming out later this year. And Opening Night Live has never really been like that. We have to save some of that stuff for the Game Awards. Jeff, have a great show. Have a great Opening Night Live. Thanks, Kyle. That's it? Really? That's all we get? Yeah, we don't get a lot. This is What the pre-show. are you excited about for Opening Night Live? Like, I mean, you're such My a... number one thing is Death Stranding. esperando You booked a Death Stranding demo. Yeah, we're really excited about what we're doing. You know, with Death Stranding, Mr. Kojima is always up to demo do something, Death Stranding? and we're honored to. It's going to be like an extended look at the director's cut. He's put together a very sort of Caralho, lengthy, director's cut de uma look at demo, different mano. segments of the game, and I have to say, like, Mas o jogo não foi footage, feito. I was pretty blown away by what people are about to see. I mean, it feels like almost an entirely new game. It looks Cara, eu não incredible. entendi pra que uma With the power demo of PS5, so yes, versão do we're diretor honored to have do Death some Stranding. stuff from Hideo in the show. I'm excited about what we're showing on like Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. We've got an awesome announcement about that I think people will be really excited about. And just we've got like a Splitgate that's really cool, and we're gonna be in kind of season 0 for that, which is like an amazing success story of the past month. And there's even one game that I'm really excited about from a single guy in Poland, Midnight Fight Express, which is an awesome sort of brawler game that was teased last year at Gamescom, and he's going to be showing kind of a new trailer of that game, which just like, I don't know, it's a little bloody and over the top, but it is like so kick-ass and cool that one individual developer can make a game on our stage. Even Valheim, we're doing a cool thing, revealing kind of some details on the next update on that game, and I just, you know, I really like to be very eclectic in who's included in the show. But yeah, Pô, bem que podia definitely ter uma be coisinha some do good Gotham next-gen Knights. stuff. I've been informed from this interview. You just dropped a lot of good stuff coming up tonight. That's just like even a hint. I mean, we've got, you know, Lego Star Wars, we're gonna Skywalker Saga. That's probably the game I see most in my Twitter feed. People are like, want to hear more about that, because last year that was the last time people heard about that game was at Opening Night Live. We've got an extended kind of demo playthrough of Call of Duty Vanguard, which looks really cool, and we'll be showcasing that as well. So yeah, it's a lot of stuff, and definitely a few games that we haven't said anything about that'll be showing up in a cool way that we're not promoting in advance. It's a big show, right? It's like 2 hours of stuff, so lots of games, but it's an honor to be able to do it. And I really hope next year we'll be back in Cologne with, you know, a bunch of fans together and developers. But this is a nice proxy that we can all kind of gather digitally around the show and hopefully have a good time. And yeah, we'll see everyone live on stage shortly for Opening Night Live. Thanks, Jeff. Break a leg. Thanks, Kyle. The big show. Gamescom big Opening Night Live 2021 is now just minutes away. But you might be surprised to hear, I still got plenty of pre-show gas left in this tank. I've still got trailers. Our next world premiere trailer, by the way, I'm still thinking about that ONL bus. Our next trailer is for a rhythm combat game. Here is Soundfall. O que ele falou? Real Engine? Que jogo será que? Um mundo de músicas, de muitas músicas. Hitting Combat. Combate rítmico. Combate baseado no ritmo de uma música. Ah, parece legal. Soundfall. Ah, tá. Ah, queda da música. Porra, Steam, Epic Consoles. Qual console? Okay, I am just about wrapped up here, but we do have one last trailer in this pre-show, and it's for a brand new game. Brand new game? Toby Gard, creator of Tomb Raider. One more world premiere. Criador de Tomb Raider? From the creator of Lara Croft. Tá, porra. Until you are whole again, your essence restored,
Que isso? Eita porra! Ó as magias, ó as runas. Tá fazendo invocação. É uma mistura de Skyrim num estilo Dream Cycle. 7 de setembro. Ô louco, parecia ser interessante. Me mostraram muita coisa. Dream Cycle, ele parecia uma pegada meio Skyrim, envolvendo algumas coisas de magia e tal. Algumas coisas secretas. Interessante. Vou pesquisar isso depois, hein? Dream Cycle. Hello everyone around the world. I'm Jeff Keighley. Chegou o homem. Welcome to Gamescom Opening É o Night famoso Live, The Man. a preview of this holiday's biggest games and a sneak preview of what lies beyond. Over the next 2 hours, we're going to announce new games, show you the first full gameplay demo of Call of Duty Vanguard alongside star Laura Bailey, get the first new look in a year at LEGO Star Wars The Skywalker Saga, get an update on Death Stranding Director's Cut for PlayStation 5, and debut the story trailer for Far Cry 6. Plus, we're going to find out who's in that super monkey ball and so much more we can't tell you about just yet. Plus, the multi-talented Lindsay Sterling will join us to perform one of the themes of Bandai Namco's upcoming Tales of Arise. Now, all told, more than 40 games will be showcased, from the biggest ones in the world to smaller independent titles, including one game made by a single developer. I love putting together these shows, and I hope more than anything, you walk away excited about the future of games, no matter where or how you play. Now, before we start, I just want to give a special hello to everyone in Germany, the home of Gamescom. We really hope to see you in person in 2022. But now it's time to get on with the show. And we're starting with the global announcement of a new game. Opa, anúncio mundial de um novo jogo. Vamos ver o que é. Global Announcement. Eita! Shooting Iron. Kev, got eyes on the buyer? Yep. Here he comes. And I got the dealer. Nino, they're heading your way. Eita, será que eu tô pensando? A Microsoft tinha anunciado um jogo. Vamos ver. I sure do. Was that a gunshot? Yeah, they shot the dealer. That is so unprofessional. There's a lot of them. Can we do this? We can't afford not to. Nina, you good? Yeah, let's do it. Great. Whenever you're ready, Kevin. What are you guys thinking for dinner tonight? How about my world famous What the fuck? Carne? Hey guys, what you got in the? Oh, stolen Marshall MDI-101 M9 multi-rocket shoulder launcher. Acho que não é não, deve ser outro jogo. My buddies and I have been looking all over town for those. Mas parece interessante. You've been hoarding. See, we need them for our startup. It's a criminal empire kind of. Caralho, roubou na cara dura. Nem fudendo. Pô, esse jogo... Não tem. Tô tentando pensar, é difícil. É bem característico, né? Umas armas meio doidas. Caralho, nem fudendo. Mano, parece o... Esse maluco parece o Chris Rock, na moral.
Aí fodeu, né? Asshole! Get the fuck away from my friends. Marshall. Tá, pô. Nem fudendo. Caralho, como assim? What the fuck? É Saints Row novo. 25 de setembro de 2022 com data. What the fuck? Pra todas as plataformas. Mano. There you go, the next Saints Row, and joining me now is one of the stars of Saints Row, Bryce Charles. Bryce, welcome to Opening Night Live. Como assim, cara? This is an exciting announcement. We just want to know, what can you tell us about the new Saints Row? We see you there behind us. Que foda, parça. Well, before I get into all that, I have to say I am just so excited to be here, and I am incredibly proud and honored to be part of this game and to work with the Volition team. And speaking of Volition, and getting back to your question, I can tell you that Volition took a really fresh approach to Saints Row this time around. I think it's evident by that awesome trailer that parece no México, né? Eu acho que é, não, tenho certeza, no México. Everything from scratch. We got new characters. Por que não fazendo bagulho no México, né? New games to take on, the whole deal. So I play the boss. That's the character that the player becomes. Personagens, And the boss, cidade, along with their three friends, novas Nina, Kevin, and gangues. Eli, É uma pegada bem zoeira, igual o Saints Row mesmo. wild ride to create their own criminal Só que co-op, empire, to be isso que já é self-made. interessante. That's their whole mantra, right? Basically, it's all about earning your own success. You mentioned the city. We can see it behind us. Self-made. Quero entender essa palavra self-made. Se faça a si mesmo, algo assim. This brand new, super vibrant, awesome fictional city called Santo Ileso. It's set in the American Southwest. Cidade fictícia. And this city is just absolutely riddled with violence and crime. And you're thrown right in the thick of it, right off the bat. Driving, shooting, fighting, you know, just hustling your way to the top, whichever way you choose. And it's really looking like Santo Ileso is the biggest and best Saints Row playground that they've ever created. It's really awesome. You mentioned all the activity in the city. Obviously, we have to ask about gangs, rivals. What can you tell us about the action in the city? Right. Well, we have three main gangs, and they already have a really strong hold over Santo Ileso. And one of them, Los Panteros, you actually saw in the trailer just then. And all of the gangs are incredibly dangerous, but that goes without saying, right? And Incrível perigo, né? and they're all really different from one another in interesting ways. They're all unique from one another. And the point is, which I think everyone can guess, you gotta fight them and defeat them all to reach your goals. We are excited to learn more about this game. I think I'm saying everything that everyone online is saying. It's like, but we want to see the game. Yes. Bryce, you got anything more for us? Yes, I actually do. I've got another exclusive for y'all. You know, got to keep everybody hyped for this reboot. So I got a little taste of what the game é reboot da franquia. So buckle up and get ready for another wild ride with Saints Row. Amazing. Bryce Charles, thank you so much for joining us. Here it is, a little sneak preview of the gameplay of Saints Ô, Row. louco, já tem preview do gameplay? This is where all our dreams come true. Assim que é bom. Ô, louco. Nossa, tá muito foda. Meu amigo do céu. Não foi só isso, né? Ah, para. Mano, que porrada foi essa? Eita porra! Ô, que isso? Já? Caralho, Vingadores assim? Como assim? Then they vanquished threats from beyond our stars. And she lay in rest. Doutor Estranho, meu. Caralho, ó, arrepiei tudo aqui. Nem fodendo! Nem fodendo o motoqueiro fantasma. Caralho, meu Deus. Eu não sei quem é essa personagem. Foda-se. Caralho, o que tá acontecendo? Wolverine, que isso? Now our nightmares have come for
É a vampira? O que tá acontecendo? O Blade. Capitão Marvel. Mano, Wolverine. Mano, sem palavras, velho. Eu acho que é a vampira, se pá. Olha essa música. Meu amigo do céu. Caralho, nem fodendo. Caralho, como assim? É jogo novo. Mano. Cara, Midnight Suns, eu não sei o que porra significa isso. Março de 2022. Todas as plataformas. Puta que pariu, irmão. Vou pesquisar isso. Caralho. There you go. The next Marvel game has been revealed, and joining us now to tell us a bit more about Midnight Suns is Jake Solomon from Firaxis. Hey, Jake, thank you so much for joining us here on ONL. Now, we saw a lot of characters in that trailer from Marvel, as well as some new faces. Who was that character being resurrected, and how does that tie into this game? Thank you, Jeff, and we're very excited to finally be able to talk about this. That character that you saw resurrected is the Hunter. That's an entirely new superhero that we designed with Marvel to be fully customizable, so the player can put themselves into Midnight Suns and lead all those heroes you saw up against the ultimate evil in our universe, which is Lilith. I love you made a new superhero. Now, many fans are familiar with your work on the XCOM franchise, so I'm curious, everyone wants to know, what's the style of gameplay? What kind of game is this? Eu preciso ver isso também, mano. Midnight Suns is a tactics RPG, so you're not just fighting alongside all these legends of the Marvel Universe that we all know and love, but you're actually living alongside them. RPG and the tático. relationships Eu sei. with those Mas heroes, mesmo assim pode ser foda. are as important as the Eu pensava que items ia ser and outra the coisa, abilities that mas you bring into combat. And we are really excited to show gameplay on September 1st, with the game coming out March 2022. All right, I love we get to see more soon. Jake, thank you so much for joining us today. Well, thank you, Jeff, for having us on Opening Night Live. To hear more from Jake, Abaixo check out IGN's mas post-show pode the ser bom gameplay mesmo reveal jeito. on September RPG 5th. tático, né? Now, last week, Call of Duty Vanguard was announced for release Os on caras, em vez de fazer November 5th. jogo This pique weekend, the Vingadores, isso aqui bom. PlayStation Alpha will be live with the Champion Mas Hill tá mode. certo. But now it's time to get the first ever look at the campaign in action. And to do that, we are joined by Dave Swenson from Sledgehammer Games and Laura Bailey, one of the stars of the show, and the winner last year of Best Performance at the Game Awards. Great to have you guys with us. We are so excited to get into the real gameplay. But first, Dave, you guys did Call of Duty World War II a couple years ago, 2017 at Sledgehammer. Now you're going back to WW2. How is Vanguard different than what you did before? First of all, I gotta say it's awesome to be here. So thank you so much. Thanks for coming. And it's also like it's super, thrilling to be able to represent the team behind Vanguard. So Vanguard is a totally new take on World War II. World War II is known for huge, epic battles on big battlefields. And those happen not only in the Western Front, but also in the Eastern Front, in the Pacific, in North Africa. And in Vanguard, you're going to be able to go to all of those locations and play in all those locations. Africa, but for the team, something that resonated even more with us were the real stories of the real people who fought in World War II. So these are diverse people from all around the globe. And I don't know, there's something very inspiring about these true stories. Now, some of the most interesting people that we discovered in our research were those men and women who were part of the original Special Forces teams. And so Call of Duty Vanguard is going to tell their story, tell the story of the birth of Special Forces. São times de forças especiais, são um negócio mais secreto. É diferente do outro, que foi Guerra Mais Aberta. Guerra mais de forças especiais, força de inteligência, né? Obrigado desse jogo. Yes, I am thrilled to be in my first Call of Duty game. It's crazy because there's not, a lot of
female roles in media about historical war. Ah, cada reasons. And that's one of the things personagem. that struck me about Uma importância. Polina, and when I started researching for the role, was how many women were actually in the Soviet Army in World War II. There were tank operators, and there were fighter pilots, and some of them, like Polina, were snipers. And so it's just really cool to get to play a character that pays homage to someone like Lyudmila Pavlichenko, who is and was one of the deadliest snipers of all time. All right. Well, I love that you guys take the reality, but obviously put the Call of Duty spin on it. Let's talk a bit about what you guys are going to show today. I know, Treyarch's working on zombies. You guys are working on an awesome campaign. We saw some multiplayer this weekend, but now we're going to do kind of a full level playthrough of a bunch of stuff in the game. What are we about to see here today? That's right. So as I mentioned earlier, the Vanguard campaign is telling the story of the birth of Special Forces. And that leads right into multiplayer. On day one, there's going to be 20 maps so that people can go in and play their favorite Special Forces operators, one of which is Polina Petrova. There you go. And so what we're going to show today, which we're really excited to show, this is gameplay. This was captured in engine. And we're going to show Polina's story. Now, the Vanguard campaign starts with the team, Polina Petrova and her team, on their first Special Forces mission going into Berlin right at the end of the war in April of 1945. But this wasn't the start of the war for Polina. Polina started the war as a nurse on the Eastern Front. And so what we're going to see right now is Stalingrad. We're going to see Polina in Stalingrad and view her experience when Stalingrad was invaded. Stalingrad. Laura, any setup here for what point in Polina's life or character arc we're going to see? Yeah, I mean, at the start of the game, you really see her as a total badass. She's badass. She's no nonsense. Nothing rattles her, and that's not an act. She's seen it all. She's looked the devil in the eye and said, "I'm coming for you." And in this level, you really get to see what makes her become that way. She's bright and almost innocent in her outlook, and shit happens. Okay. All right. Well, it's about to happen right here. Guys, thank you so much for joining us. We are now going to get this extended look at Call of Duty Vanguard. Enjoy. Enjoy. Vamos ver, né? A Polina. Polina o nome dela, né? Na Rússia, isso, né? Você falou Stalingrado. Tenho quase certeza. Corrija aí se eu estiver errado. Esse gráfico aí tá. Forças especiais. Ah, pra baixar. Eita, pesado. Bem pesado. Pega a faca. É a lista, hein? Maluco, olha essa arma. Ô louco! Ah, destruição do cenário que eu tinha ouvido falar. Ela falou papa, né? Pai dela. Ah, que jogo tá no play, né? Veja os objetivos. Abrir a janela.
Essa sniperzinha aí. No multiplayer. Mate os invasores. É mais tenso, né? Porque guerra, nossa. Colocar por cima. Nossa, que legal. Tá meio tipo levantar o braço depois de mirado. Uma sub já. Ô, louco. Ignorou a sub. A voz. Retorne a coluna do tanque, alguma coisa assim. Comparado com o que eu vi do primeiro Modern Warfare, né? Eles rebootaram ele. Tá melhorando cada vez mais essa pegada, né? E está nessa pegada de Special Force, eu achei esse. É mais a Segunda Guerra, tinha muito disso. Cada um com sua equipe, né? Hitler com a sua, os outros. Forças americanas, russas. Não sei se tá me lembrando a pegada do Black Ops 2 muito. Ah, aí jantou, né? 1 hora antes. Paulina, deve ser a primeira personagem que você joga. Imagino eu, né? Nossa. É bem nessa pegada mesmo que era. Imagina que foram os... Se é Rússia, deve ser os nazistas aí, nesse caso.
Meteu o pé. Eu achei esquisito ela aparecer do nada, tipo, em cima do teto. Jesus. Caralho, que aterro. Que bagulho sinistro. Pesadaço. Zica. Agora é multiplayer, né? 5 de novembro. World Premiere. Next up, a surprise for you guys. Halo Infinite. Oh, We had a lot louco! of fun a few weeks ago in the first multiplayer tech test, which was a huge success. And now, let's enter the world of Halo Infinite's Não teve lá na conferência da Xbox, mas aqui tem. Pô, aí sim. Ah, nem fudendo. Multiplayer, o caralho. Isso daí é o modo história. Aí que eu quero ver. Meu amigo, que seja. Ué. Não entendi muito bem. Quem é esse personagem? Eu não conheço tanto do lore assim. Eu conheço tô começando a ver agora só. Mas eu não sei quem é ela. Ah! Ah, entendi. Apresentando o modo Academia Halo. Que é pra você se tornar um Spartan. Academia... É. Tipo um modo treino, tá ligado? Só que cheio das firulas, entendeu? Um negócio tipo completo. Vai ter coisa assim... Dica tipo assim... Falas que as pessoas usam no multiplayer. Da comunidade mesmo, coisa da comunidade. Você pode personalizar do jeito que quiser um teste ali de multiplayer. Achei foda. Chegou. Em tempos de escuridão, você é a esperança. Não, melhor. Nós somos a esperança, né? We are. And together. Juntos. Together we are unstoppable. E juntos nós somos imparáveis. Ó. Arrepiou tudo. Que isso? Who's first? Que é isso? Ah, cadê que me... Chegou o mestre, né? Joseph Statham. Head of creative for Halo Infinite. Hi, Joseph. How you doing? Jeff, how you been? It's great to be with you in person. Yes, thank you so much for coming down all the way from Seattle. I know you guys are working very hard on the game, but you made the trek to Opening Night Live, and it means a lot to us. What did we just see there? So that was the introduction to Halo Infinite multiplayer's first free-to-play season.
where you'll meet Commander Ogrinia, the leader of a whole new generation of Spartans. And Ogrinia is a key character as you begin your own personal Spartan journey. Jogar a primeira season. From season to season. Wow, it looks great. Speaking of multiplayer, the tests, you know, I was playing a couple weeks ago. Tons of fun. I know. Did you play? Yes, That's and the team had, I think, a lot of great feedback from the fans. It's real, and I think everyone wants to know, how is development going on the game? Yeah, well, like you said, we started flighting our multiplayer earlier this month. And I gotta say, it was great to see the positive reaction and all the energy that came out of the test. And I just want to thank everybody for jumping in and playing. At the same time, we're putting the finishing touches on our most wide open and adventure-filled Halo campaign ever. Yes. And today, I would like to announce that Halo Infinite's campaign and multiplayer will launch together on December 8th this year. 8 de dezembro, meu amigo. Just as you promised. Well, I know you and the team have been working so hard to land this, and exciting that, you know, campaign and multiplayer will both be coming this year, because it's kind of an important year. It's the 20th anniversary of Xbox and Halo, right? That's right. It's a big year, and for this 20th anniversary, we might have something a little special up our sleeves. Opa! Oh, okay, well, shall we take a look? Why don't we? Let's do it. Get ready. Ah, você tá... Puta merda, parceiro. Cara, nem fodendo. Maluco. Olha esta porra deste controle. Cacete. Puta que pariu, amigo. Eu preciso desse controle. Olha isso. Caralho. That's some controller. Yeah, definitely. Now, Jeff, it wouldn't be an anniversary celebration if we didn't do one more thing. Oh, there's more. Just one. Okay, here's the last thing, I think. All right, Jeff, thank Caralho, you very much. nem fodendo. Ô, maluco, o que é aquele controle, parça? O que é aquilo? This is Spartan 117. Can anyone hear me? Over. We need to fight. Get ready. Você tá de brincadeira? Você tá de brincadeira? Ah, não. Para. Você não tá fazendo. Maluco, olha isso. Olha esse videogame. Não brinca, mano. Não brinca com operações. Ah, maluco. Disponível dia 15 de novembro. Ah, no dia que faz aniversário o Halo. Inclusive. Okay, next up, it's time for another brand new game announcement. An unholy but adorable union between developer Massive Monster and Devolver Digital. This roguelike action-adventure is set in a super cute and undeniably tô baqueado ainda com dark esses dois world. anúncios aí. Coming next 3, year, né? A here data is de the lançamento exclusive ainda. reveal of Porra, vai ser esse Cult ano. of the Lamb. Preciso jogar esse jogo no lançamento. Que é isso? Precisa daquele com troops de... Mano, para, velho. Cheio das runas, mano. Já é o segundo jogo cheio das magias. Meio estranho esse jogo, mas tudo bem.
Maluco, olho que tudo vê. Com a cruz invertida. Que porra é essa, velho? Que porra de jogo é esse? Culto do quê? Culto da ovelha? Que foda. Pior que esse joguinho parece maneiro. Mas cheio de mensagem subliminar também. Cacete. Culto. Lamb não é ovelha, eu acho. Mas é culto de alguma coisa. Ah, estranho aquilo ali, mas ok. We love to show off games made by big teams on Opening Night Live and also small teams, like one person. This next game was first previewed at Gamescom 2020, and now this single developer, a 30-year-old father in Poland, is back to show us an update on a really exciting game that caught my eye for its over-the-top action. It is coming next year to consoles, PC, and Xbox Game Pass. I hope you enjoy it. It's a little over the top, but it looks so fun. This is Midnight Fight Express. O quê? Midnight Fight Express? Opa! Caralho, que foda! Nossa, mano. Já curti. Caralho, o cara com míssil. Vai saber isso. Caralho, que foda! Maluco! O cara chega ali tranquilo, chega um maluco vestido com roupa midnight. Game Pass, ó, da hora, Game Pass. Parece do lado foda. I got my pizza, I got my manhole. That must mean it's TMNT Shredder's Revenge time. Now, earlier this year, você tá brincando que é o jogo da Tartaruga Ninja? Bringing those righteous ninjas to PC and Nintendo Switch in 2022. Ah, today, we've got the reveal of a new playable character. That's right, who is set for some action-packed combat against Foot Clan's devious soldiers, including the reveal of team attacks, watch for that, and yes, the ability to revive a turtle via strategic use, a pizza. Não curti não. Aí não gostei. Uma outra eu acho. Ah, entendi. É outra pegada. Sei que era um jogo mais... Ah, um beat'em up. Entendi. Pegando mais antigona. Legal. Pra quem... É legal jogo assim, mas eu esperava outra coisa. Na hora que eu vi o anúncio ali. Mas PC, Nintendo Switch, né? Nickelodeon.
Ah, gameplay. This year, I am happy to welcome Natasha Becker from Webedia as our co-host, who will be updating you on all things Gamescom, including the Gamescom Awards and what's in store for fans at Gamescom Digital. Take it away, Natasha. Einen wunderschönen guten Abend aus Deutschland. Hello and greetings from Germany. I'm Natasha Becker and I'm super excited to be here hosting this Parece show alemã com with you, esse Jeff, sotaque dela. even though we are thousands of miles apart. Yes, Alemanha mesmo, Gamescom Germany. is once again a digital event, but that does not mean we can't have just as much fun as we would IRL in Cologne. To bring Gamescom to you, we have put together an awesome online program with lots of live streams, announcements, interactive elements, giveaways, and more. For our German viewers, my colleagues and I will be live on YouTube and Twitch on Thursday and Friday, 2 p.m. till 10 p.m. Central European Summertime, with loads of new and exciting stuff, interviews, gameplay demos, fun activities, games, trailers, and more. And for our entire international audience, there will be all of that, plus even more goodies and prizes to redeem on the Gamescom Now website. Just register on the Gamescom Now website and you can redeem all the free stuff, create your own schedule tailored to your interests, and participate in the Gamescom Epics quests that will unlock the vaults where we have hidden the really good prizes. The best thing about that? Both the Gamescom Now website and all live streams for Gamescom 2021 are completely free. Plataforma, não But for entendi. now, let's see what else we've got in store for you today. Não entendi muito bem o que é. É algum tipo de plataforma de criação de jogos? Tá, estamos com a gameplay do Demon Slayer agora. Parece que tá bem feito. Ah, é quem faz o Cyber Connect, então aí eu boto fé. Cyber Connect geralmente faz os jogos zica de anime. Não é? Porra, eu nem vi qual que era. To answer that very question for disabled players. And now, thanks to the hard work of game developers and disabled advocates, more and more the answer to that question is yes, you can. But there's still work to be done. We specialize in accessibility coverage, from reviews, features, news, but we don't just stop there. Our workshops help studios expand their knowledge about Algum accessibility lugar and para inclusivity in games and communities. Writers, community managers, and user researchers learn best practices for every aspect of their work. Red Bull gives you wings. Up next, a beloved Sega franchise Super Monkey celebrates Ball. 20 years of monkey magic when Super Monkey Ball Banana Mania launches on October 5th. As you've probably seen online, there are some great guest characters in the release, including Beat from Jet Set Radio, Sonic and Tails, and someone else who is set to join the Monkey Gang later this year. Check this out. É dia 15 de outubro esse Demon Slayer aí. Todas as plataformas. Se tem esse jogo agora. Só tô olhando uma coisinha, galera, aqui. Bem mosqueando aqui. Eu não sei o que é esse Super Monkey Ball. Banana Mania. Bem no estilo jogo japonês mesmo. Mano, é tipo um Mario Party, só que com um macaco. É aquele negócio cheio de modos, assim, negócio de esporte e tal. Você joga com uma galera. Ah, é 4 players local? Ah, vamos voltando às origens, né? O split screen. Que é tela dividida. Mano. Sinuca e futebol. Morgana. Ok. Tá, quem curte?
Se fosse o Mario, aí a gente releva, né? Agora, mano, Super Monkey Ball. Todas as plataformas, dia 5 de outubro. Aí, Sega. Quero ver o Sonic, hein? Okay, next up, a game started by two Splitgate. Stanford University students out of their dorm. This summer, their first release, Splitgate, started setting records with the open beta. More than 10 million downloads across PC, PlayStation, and Xbox. Blending the best of arena shooters with the fun of Portals, tonight it's about to get even more interesting with the reveal of Season 0, você ficar navegando entre right now, with a new map, Carmen Station 3, entre portais. new infection mode, and so much more. Check it out. Eu não conheço Splitgate, não. Halo cópia. Ah, eu acho que é. Você fica viajando no tempo, né? Eita, é um multiplayer de portal? Caralho, que zica. Pegaram muito do Halo, mas... fazendo direito? Interessante. E aí, colocaram o jogo em 5K? Season 0, jogue de graça agora. Ah, já tá disponível? What the fuck? And now, here's a brand new look at Riders Republic from Ubisoft. Um incrível jogo chamado Riders Republic. Um jogo de gincanas, né? Gincana não, tipo uma super central de vários esportes diferentes. Super acampamento cheio de desafios. I've been hearing a lot about you, displaying lots and lots of potential. I'm Suki, by the way. I spent years competing at the highest level. What I discovered is that there's so much more to the Republic than meets the eye. So that adventure, exploration, and connecting with the outdoors on a whole new level. Tipo super festival, vamos dizer assim. Os caras voam até de planador. It's the heart and soul of the Republic. Team up with friends, o melhor, aquilo é tipo uma asa delta fusão com jato. Jetpack e asa delta. Take on sponsored events or pit yourself against other riders in the biggest, most competitive mass races. Red Bull patrocinou a parada. Once the wins roll in, you'll attract bigger sponsors, better gear, and earn your spot among the best riders the Ridge community has to offer. I'd really like to introduce you to someone. This is Brett. He's kind of a big deal. Bike, ski, wingsuit, legendary status in all three. He's always looking for riders who have the potential to become champions. Okay, Sparky. Se tornarem campeões. If you can show me you've got what it takes, then I'm willing to give you a shot. It's now time for you to win more than gold. Don't worry. We got your back. Now go get him. Beta já, 28 de agosto. Mano, sei, tem alguns modos que parece legal, mas no geral, sei a tentativa da Ubisoft de fazer a galera jogar um monte de esporte randômico. And we have some more news to share. I'm happy to announce that starting now until August 28th, the beta is open for everyone. Não, mas não é agora. Exatamente, porque hoje é dia 25, mas essa semana. You're invited to join frantic 50-player mass races, compete in a variety of multiplayer modes, or to free roam in open world set within some of the most famous US 50 jogadores, 50 player, mano, 50 jogadores, essa porra. E aí, o mini Battle Royale. Check out ridersrepublic.com. Nossa, agora entendi o Ubisoft. Let's check back in with Natasha.
Caralho. Okay, let's get to our first Battle award. Royale de There are Sports. a lot of great games coming to Xbox in the next few months, and we have narrowed it down to 3 very strong contenders. Which one of them will take the Gamescom Award home tonight? The nominees for Best Microsoft Xbox Game are the action RPG Elden Ring by From Software, Ubisoft's first-person shooter Far Cry 6, Melhor jogador do Xbox. the long-awaited Halo Infinite from 343 Industries. And the winner for Best Microsoft Xbox Game 2021 is Halo Infinite. Congratulations! Hi, I'm Greg Stone, and I'm the lead producer for the campaign on Halo Infinite. And I'm Damon Kahn, lead producer. Ô, louco, ganhou prêmio de melhor jogo do Xbox. And together, along with all 343, we want to thank you for naming Halo Infinite Best Xbox Game. Since our start together 20 years ago, Halo has been synonymous with Xbox, and we look to continue that tradition as we move towards our launch this holiday. And we want to thank the fans. Some of you got a chance to play the tech preview recently. Just know that there's more on the way. Lastly, a giant thanks to the team. Without your tireless dedication, we wouldn't be here. Thank you. Game Pass pra PC. Jogos de PC para Game Pass. Ó o ads aí, ó. PC Games disponíveis agora. Descent. 12 minutes. Psychonauts. Ah, é hoje dia 25. Hades. Que jogo é esse? Ué. Não sabia desse. Dia 2 de outubro. Back 4 Blood. Age of Empires 4. Que isso. Score, né? Só jogamos com esse jogo, né? Xbox foda. Halo Infinite. A Plague Tale Wrecking, né? Sequência. Slime Rancher, foda-se. Esse jogo eu achei maneiro. Redfall. Victoria, que jogo é esse? Nossa, Stalker. Donkey Heart, Random, Starfield. Não podia faltar. Descubra seu próximo jogo favorito. Red Bull gives you wings. Century. Ué. 18 de novembro. Que jogo é esse? Jogo com dragão é meu estilo. Seja um dragão? Ué. Que? Você é um dragão no jogo? Ô, louco. Ok. Seja o dragão. Real Engine. Ah, é o FIFA, né? É, porque o FIFA novo vai ser... Ou é o PES? O FIFA ia ser feito no Real Engine, não ia? Ah, não, deve ser o... O FL? Que jogo é esse? My name is Eugene. I'm the CEO at Strikers Inc. Our studio Ué, has been founded é outro jogo de futebol? forever. I'd like to introduce you to UFL, a global online football league that will be available for free on all major console platforms. Ô, louco, mais um jogo de futebol? On and off the pitch. That's what we call fair to play gaming.
Can't wait to share more, so stay tuned and have a fantastic Gamescom experience. Carai, já é o quarto? It has been a full year since we've had an update on Lego Star Wars The Skywalker Saga. The first time you get to play all 9 films in one game. And looks like everyone's come out tonight. Jar Jar, 3PO, everybody. All right, that changes today, though, with a brand new look at the game. We're so excited to show this to you. Check it out. Fica apertei. Eita, pausei aqui, foi mal, galera. Promise me you. Ready are you? What? No, you are ready. Interessante. The rebellion is reborn today. The war is just beginning. Star Wars é foda, né? And I will Não, o not Lego, be the imagino que last seja foda. Jedi. Se junte à luta. Tá melhor que os jogos de Star Wars atuais. Tirando o Jedi Fallen Order. Explore a galáxia. Nossa, que zica. Mundo abertão, explorando as galáxias. Ô, louco, outro patamar. Mano, até o mundo aberto do jogo tá mais bonito que muito jogo por aí. Interessante. The 2002. Spring é verão, não é? He is not ready. I am ready. Ah, não, não é não. Ben, Spring é... I can be a Jedi. Esse agora. Ben, tell him I'm ready. Mas 2022. Ah, eu não entendi. É The Skywalker Saga relançamento? Ah, é com todos agora. Okay. Synced Off Planet. It's a new kind of companion shooter where teamwork and tactics are important, but so are the enemy nanos you can weaponize and have fight on your side. Tomorrow, I'll be hosting a special Gamescom showcase with lots of in-depth info on Synced Off Planet. But right now, here's the re-reveal trailer for Synced Off Planet. Next Studio. The Morpheus chip. A revolutionary implant that bridged biological and digital. Soon they found a way to rearrange matter, but it went wrong. We were surrounded by nanos, and they turned on us. Billions of lives lost, the world we knew. Vidas perdidas. Bilhões, cara. Over. But we found a way to sync with nanos. To control them. Now the remaining survivors are fighting back. Those of us left are trying to get on shuttles headed for the only safe place. Off-planet. And the tech that almost destroyed us might just save us. 26 de agosto. É revelação do multiplayer. Finalmente tem o Outlast Trials, esse jogo é o Outlast multiplayer, continuação. Co-op, no caso, né? Que não é multiplayer. Isso eu quero ver. Red barrels up in my home country of Canada. Ah, é na época da Guerra Fria, é verdade, fazer experimentos com os We humanos. can face the trials solo or with up to 3 others in multiplayer. And tonight I am so honored. Mas aquele jogo do to PC eu acho premiere interessante, the hein? brand Uma new pegada. trailer for this game launching in 2022. Inteligência artificial, fim do mundo. Ficção científica. Mas esse daí eu tô no hype agora. Trabalho e progresso. I want you to know 666, cacete. I'm your friend. 2022 esse game vai sair. Why did you come here? You presented yourself as Bizarro. able-bodied and eager to make improvements.
E assim nasceu Resident Evil. Oh, qual parece interessante, hein? Ah, vai ter combate. Combate mais ou menos. Caralho. Pesadão, né, isso? Next up, something a little lighter. We're going to head into the creature-collecting open world of DokeV from Pearl Abyss in South Korea. This unique, vibrant world looks absolutely beautiful. What you're about to see is actual gameplay footage from this action-adventure experience where you befriend these adorable beings that gain strength from people's dreams. DokeV, que jogo é esse, meu amigo? Salve, Dave. Pode parecer estranho, mas sempre confiro interior de barris e caixotes. Uma vez eu achei um frango assado inteiro dentro de um tonel de gasolina tocado com bandeja de tudo. Mano, tu achou isso no Outlast? Caralho. Mano, e aí esse jogo agora? Que... O pior parece ser foda. Que jogo é esse, cara? What the fuck? Japoneses e seus jogos. O pior é que ele parece ser foda. É isso que eu tô impressionado. Mano, agora eu tô com vontade de jogar esse jogo. Eu não entendi muito bem o que ele vai ser, mas ele tá bonito. Andar de skate, mundo aberto, bem pra cima. Ô, louco! Mano, esses jogos chineses e japoneses, eles estão vindo com um negócio diferenciado agora. Já não bastou aquele Black Myth e o Kong. Aí vem esse jogo aí, mano, tipo, as animações foda, cheio dos negócios, andar de patinete no meio da rua. Porra! Mano, me lembrou muito Kingdom Hearts 3 com Final Fantasy, só que melhor. Mano, só tem jogão, velho. Os caras já anunciaram o primeiro Saints Row, agora veio com esse jogo aí. Full inesperado. E foda. Co-op. É co-op? Ó, louco. Cara, essa música vai me dar uma flag bonita. Aí no fim é tudo viagem da menininha.
Eita! Então é uma outra, é uma realidade paralela. Do Kevin. Então, cara, zica. Agora Jurassic 2 Evolution, o momento Evolution 2, momento mais embaixo. Isso pode parecer estranho, mas sempre confiro o interior de barris e caixotes. Uma vez eu achei um frango assado inteiro dentro de um tonel de gasolina tocado. No caso, você tava falando do Outlast, não é? Mano, eu nunca encontrei. Eu vou dar uma olhada nisso depois, velho. Te juro que eu nunca encontrei se estiver falando do Outlast. E salve, aliás. Eu acho que eu não dei salve, mas salve aí, mano. Mano, esse Jurassic Park eu não... Ah, legal, tudo, mas sei lá, eu preferi um Jurassic Park mais, sei lá, lutar contra dinossauros. Mas é legal também essa parada de você construir sua base pra fazer crescer os dinossauros e tal. Sua base jurássica, vamos falar assim. Um dia eu não acho, eu gosto até de RTS e tal, mas jogo assim de criar o negócio, tipo The Sims, eu não sei, não consegui ainda falar, caralho, eu quero muito jogar esse jogo, ainda não me pegou. Mas deve ser um negócio muito zica pra quem curte. Crie seu mundo jurássico. Seu próprio mundo jurássico, né? Como nunca antes visto. Assim, sem querer ser meio chato, tá lá aquelas coisas assim, bonitas. Tá da hora, mas... Ladies and gentlemen, welcome to the Jurassic World. Todos os consoles, ok. Far Cry is a franchise known for its incredible villains, and with Far Cry 6, the team at Ubisoft has perhaps found Hollywood's greatest villain, from Breaking Bad to The Mandalorian. Emmy-nominated actor Giancarlo Esposito leads a talented cast as a dictator, Anton Castillo. Anton is willing to sacrifice his own people to turn his country into a paradise for his son to inherit. As Danny Rojas, you will join the guerrillas who oppose him in their fight across the island nation of Yara. If you like a deep story with compelling characters, Far Cry 6 should be at the top of your list later this year. Let's take a closer look with the world premiere story trailer for Far Cry 6 coming this October. Ah, tá. Story trailer. Ok, alguma coisa nova da história. Esse daí eu quero saber. I'm afraid I only have a few minutes. Let's get right to it. Yesterday, your network, Yaravision, was hijacked by rebels. Oh, don't shoot! They called for the liberation of so-called outcasts from Viviro labor camps. Is Viviro produced with slave labor? Salve, Matheus. Salve, vivo ainda, parceiro. Those lives care where it comes from. Os caras no seu jogo pra cacete, mano. Só faz ideia. Mostrar até Saints Row, mano. Esse, hoje me fizeram ficar até o final. I understand you were forced to endure 15 years of hard labor, pruning tobacco. I hear you still have the blade. O jornalista colocou ele na mureta. My methods. No one will care. Meus motivos? Ele quis dizer, ele falou, não importa. Meus métodos, tá, meus métodos. Ninguém vai se importar. A revolution is not won by the fearless. It's won by the feared. Welcome to Libertad, Danny. I have a vision. To rebuild paradise. A cure. Refazer o paraíso. Effective treatment for cancer the world has ever seen. Grown within our precious tobacco. But our paradise comes at a cost. This our enemies will never understand. Câncer do mundo. Now. Your safety zone. Eu acho que você se confundiu, amigo. You want me to kill Anton Castillo? Kill a dictator who has raped our land and turned our people into slaves? Thinking about it. What about you? You're gonna be a fucking guerrilla legend.
Muito seca, minha parceira. But I promise you one thing. I will be fierce. There are lions and there are lambs. Rule or be ruled. You are a lion. Você é mentirosa. Fucking lambs. 7 de outubro. Isso daí já tinha sido anunciado essa data. I cannot wait to play that game and see Giancarlo in it. All right, now it's time to catch up on Blood Blood Hunt. Hunt. We showed you this Vamos ver free-to-play se daí. battle royale game. Mano, eu ainda tô from impressionado Shark com o Up back anúncio at da Summer data Game do Fest. It Halo e just o keeps looking better. controle console Depending on especial. O which que clan foi aquilo? allegiance you go for when creating your own E o Saints Row. vampire, your playstyle can Tesouro muito dramatically zica. change, allowing for a broad A gente não tem range of GTA ways 6, a to gente tem survive Saints the Row night. novo. So tonight, we're going to get introduced to one of these clans Ah, na moral, and their preciso ver traits. aquela gameplay de novo, Saints Row. Puta que pariu, muito foda. Espero que tenham liberado. Shark Mob. What is beauty? A scenic skyline. Linha do céu. A striking garment, perfectly fit. A chance encounter. Bem cyberpunk. Eita. An aching kiss. A rallying cry in the heat Eita. of battle. Interessante. Ô, louco. An encouraging voice in a time of need. Stunning Já curti. radiance that overwhelms the senses. Deadly poise that knows no equal. Nossa, Humble maneiro. foe begging for mercy. Caralho, só jogão. Some die for beauty. Eu jogo com as magias assim, tiroteio, me pega, né? We are artists. Puta, ainda é vampiro? Toreador. Ah, tá, entendi. Por isso que ficou invisível. Faz sentido agora. Ah, é do... Nossa! É, só pra gente... vem da Vampire the Masquerade, que é um livro, né? Uma história de vampiro. Access on Steam begins September 7th. Catch all the details and sign up now at bloodhunt.com. All right, up Sim, next, mas eu achei we foda. all love a good Esse eu compraria. amusement park, and we've missed them this past year. Well, now it's time to give you the world premiere announcement of Park Beyond, a brand new take on theme park management simulations from Bandai Namco and Limbic Entertainment, coming in 2022 to PC and next-gen consoles. Os caras fingindo anunciar sei lá, Naruto novo. Sei lá, faz um jogo do Bleach, os caras... Parque de diversões? It's another classic, eh? Eu tô indignado. It's a little old-fashioned, don't you think? 2022, consoles de PC. Tá bom, jogo de parque temático, né? Parque de diversões. The reason is that nobody wants to ride them anymore. But it's okay. I think we just need a little help. Oh, yes. Very impressive. Oh, the engineering is going to cost an arm and a leg. You remind me of the visioneer I used to be. This roller coaster, I can feel the magic of it already. Vertical drops with enough G's to make you giddy? Thrilling bursts of speed? Is this even possible? Does it matter? Impossification! Mano, Bandai, tipo... Caralho, a Bandai pode fazer... Porra... Mano, tipo... Bandai fez Naruto Storm, fez o Dragon Ball Kakarot. Eu vou lembrar mais, eles outros fizeram um jogo bom, mano. Mano, que porra de jogo é esse, cara? Por quê? Por quê? Park Beyond.
Caralho, o jogo é exclusivo da nova geração. O que esse jogo precisa de nova geração? First announced last year at the PlayStation Future of Gaming event, Jet, The Far Shore, comes from Super Brothers and Pine Scented, an interstellar space adventure where you explore a mysterious planet in the hopes of carving out a future for civilization on the brink of extinction. Viagens interestelares. We've got an exclusive new look and a release date. Jet is coming to PS5, Mano, PS4, and Epic Game Store on October 5th. Ah, que porra é essa de exclusivo pra Epic Game Store? Se for um jogo uma pegada interestelar, ok. Ah, tá, é tipo No Man's Sky. Mas, mesmo assim, parece legal. Sim. É verdade, agora que você falou, eu tava em dúvida se a Bandai ela publica, né, os Dark Souls, todos, Dark Souls 1, 2 e o 3. Quem faz é a From Software, mas tem um dedo da Bandai lá. Aí eu fiquei, mano, pô, os caras fez Dark Souls, tipo, até o 3, o 3 não, até o 2 que a galera não curte, é um jogo foda pra caralho. Porra, Park Beyond. Jogo de parque. É. Mas esse jogo aí parece maneirão. O gráfico meio esquisito, mas maneirão. Eu tô tentando entender o que tá acontecendo. Tá, você tá terraformando um planeta. Ou melhor, colonizando. Se esse jogo for tipo... Esqueci o nome. The Far Shore. Jet. Não sei o que esperar disso. Eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi. Pera, é um jogo interestelar. Ô, louco, exclusivo de Play. Ok. Play 4 e 5. 5 de outubro. A temática é legal, mas eu não entendi o que é o jogo. Gorilla, about their highly anticipated PlayStation game, Horizon Forbidden West. Ah, esse jogo é maneiro. Exclusivo do Play, mas esse daí eu boto meu dedo e falo, esse jogo é foda. Horizon Forbidden West. É o novo. Hi everyone, hope you're enjoying the show so far. My name is Matthijs de Jonge, Game Director on Horizon Forbidden West. I'm here today to share some exciting news on our upcoming sequel. It's been a few months since we at Guerrilla were able to share our first gameplay experience as part of PlayStation State of Play, giving you a glimpse of where Aloy's journey will take her next, and showcasing exciting new elements like swimming, free climbing, expanded combat, and more. At that time, Horizon Forbidden West had just passed a major milestone. Tá vindo uma levinha de jogos aí maneira, hein? Stage of development. On track, but a bit uncertain if we would be able to polish the game to the level of quality that we strive for. Até japonês. It's no surprise that our teams were hugely impacted by the global pandemic. We've been adjusting to new workflows and other challenges while keeping our teams safe and prioritizing a healthy work-life balance. But today we can finally confirm that our long-awaited sequel will come to both PlayStation 4 and PlayStation 5 on the 18th of February 2022. Foi adiado. Não vai ser esse ano. Então, God of War também vai ser adiado. Então a gente tá bem distante de ver algum jogo. Esse ano não vai ter mais jogo tipo Sony. Sony não tem mais jogo pra esse ano, por exemplo. E Microsoft tem o... que é o outro lá, o Forza Horizon 5. É um grande jogo, mas não é Halo nem Gears. Então Sonic vem. God of War não sai esse ano nem fudendo por causa disso. Horizon, então os jogos grandes vão ficar presos pro ano que vem. Microsoft também é a mesma coisa. A Valve, todas aquelas paradas lá. Fable vai demorar, enfim, outros. New World. Ano que vem vai ser foda, a concorrência vai ser foda. Dos dois lados. Tem o Switch, né?
And if you're watching on Twitch, make sure to Vive no mundo connect your dele. account to get the Twitch drop of the Verdant Trapper apparel skin by watching 15 minutes of this very show. And after the world premiere, check out my interview with game director Scott Lane. Ah, é verdade. Esse ano também tem jogo, agora que eu lembrei, tô moscando, esse ano também tem 2 jogos grandes. Olha que estranho, tipo, enquanto a Sony, ela basicamente adiou os 2 jogos grandes dela pro ano que vem, a Microsoft tá lançando esse ano 2 jogos grandes dela, né, o Forza Horizon 5 e o Halo Infinite. E já tem outros jogos grandes pra esse ano que vem, né, depois que comprar 150 empresas diferentes, aí não tem como. Então, ano que vem vai ser um negócio foda. A Sony não é besta, né, a Tio sabe que vai vir um jogo pesado pro ano que vem, ela não vai lançar o jogo de qualquer jeito. Vamos adiar pra lançar o jogo bonitinho. Mas eu fiquei triste agora. Queria que o jogo saísse esse ano. Mesmo que eu não vá jogar, né? Ou vá, né? Your ship is stocked and your crew assembled. Mano, essa animação foi bem... Tá bom, tá bom. Vamos ver. We can pretend no longer. This corruption must be stopped. Que você cria uma base medieval, oriental também. Um negócio mais de luta. Eu não tô tentando entender. Guerreiros. Suas várias regiões e cria sua base. É, tá. 19 de setembro. Steam Amazon. Beta. Ah, porque o jogo vai ser online. Ah, tá, faz sentido. Então monta cada região. Tá, legal. Setembro, dia 28. That was the Gamescom trailer for New World, and joining me now is the game director from New World, Scott Lane. Tá, esse jogo eu achei essa parada que eles vão mostrar agora esquisita, mas tudo bem. I'm great. You guys had a very successful closed beta test this summer, right? Tell us about it. Yeah, we were thrilled and humbled by how that went. You know, over 1 million people showed up to play. And there were 2 billion minutes watched on Twitch. O diretor desse jogo aí acabou de mostrar. 1 milhão de pessoas jogou? Ah, é porque já teve beta antes. Entendi. É, parece bem uma pegada Ragnarok, só que diferente. Agora é um beta público. So if you're not familiar with New World, come check it out. And if you want more information on how to participate, you can go to www.newworld.com. Before we go, I want to ask you about post-launch content. What do you have planned for players after September 28th? Well, we are completely committed to making Eternum a living, breathing world that players will come back to again and again for years to come. So for us, launch is really the beginning. It's day one. We're going to continue to add features well beyond launch, and we're going to continue engaging with the players to help drive our goals and where we take the game. I can't get specific on what we're talking about, but I can give you some hints. Players have already been asking for more supernatural elements and more weapons, so we got a pretty cool way to combine those into a deliverable that they'll see shortly after launch. And then players have been asking for more group content. Agora me fazem o jogo de Stargate. Só isso que eu peço. And then, you know, with the holidays right around the corner, I'm pretty excited to see what that might look like on Eternum. Esse jogo aí, thanks so much for joining us, Scott. Batalhas mundiais ao redor do mundo. Vai ver we had some big Marvel game Mano, news, and today você jogo also mobile? marks the release of another Marvel game. Marvel is known for memorable characters and amazing storytelling. Jogo mobile no... Se fosse um jogo novo da Marvel, mano, anuncia, faz um jogo. Faz um jogo. Os moldes do Homem-Aranha, Play 4. Jogo do X-Men. E mostra. É isso. Pronto. Aí você, mano, tipo, na hora os caras vai, mano. Os caras nunca mais vai querer ser Gamescom se os caras mostram o jogo desse naipe. It was an honor saving the world with you all. É legal, mas não é jogo mobile, tá ligado? É outro público.
A gente... Multiverso? Nossa, legal. Pô, o pior é que esse jogo é bem feito pra celular. Olha isso. Eu acho isso bem... Porra, bizarro. O jogo tinha tudo pra ser um jogo bom pra videogame, mas, porra, lança pra celular. E o bizarro é que esse jogo isso é gameplay mesmo do jogo no celular. Junto à revolução. Tales of Arise marks the 25th anniversary of the series, and the franchise enters a new era on September 10th. Here to celebrate Tales is Lindsey Sterling, performing a rearrangement of a classic Tales of Arise song. Mais um da banda Namco, Tales of Arise. É agora que nós levamos música japonesa. Isso daí, essa música não... O pior é que eu tô sentindo que eu vou levar flag do mesmo jeito. O pior é que eu já deixei as músicas rolar. É isso. É impressionante que essa parte, que é uma mulher dançando, enquanto toca uma música, tá travando mais do que mostrando uma gameplay. Toca uma música não, né? Toca um violino? Tá bom, moço, eu acho que já deu a musiquinha. Eu agradeceria. A mulher tá... como que fala? Bem... Não é entregue. Não sei a palavra certa pra isso, mas tá bem... Porra, fissurada no que eu tô fazendo. Tá vivendo como se ela fosse mesmo o personagem do jogo. That was so beautiful. The Tales of Arise demo So is beautiful. out right now. While Tales of Arise brings the Tales of franchise Aniversário de 25 anos do Tales of Arise. Tales of a Series, no caso. Franchise grows and evolves to. That's right. It's Aniversário time de um for a monte de new gente, game esse ano. announcement. Do Here's the Xbox, new Tales of Title, Halo, iOS, esse jogo aí and que eu não Android. conheço. Sério, né? Jogos. E agora em um novo mundo. A revolucionária nova Tale. Jogo mobile de novo. Caramba, aí Jeff Pigley. Mais um jogo mobile. Tales of Luminaria.
para iOS e Android. Chegando em breve. Incrível. Check out the Tales of Arise demo that is available right now. Disponível agora. Tá, agora é outro jogo, né? Ah, tá bom. Experiência excitante de combate. Esse parece maneiro. Desafios épicos. Play the demo now. Ô louco, tem a demo disponível, vou ver esse Next jogo up, depois. we have 2 more awards for you. Best Nintendo Switch Game and Best PC Game. The Nintendo Switch has become a daily companion for many people, so let's see which games might bring us joy on long train rides next year. Melhor jogo de These PC e are the Switch. nominees. Mario plus Rabbids Sparks tá, of Hope justo. by Ubisoft. Just Dance É, o Luke anunciaram 2022 esse, verdade. also by Ubisoft. And the E winner Just for Dance. Best Nintendo Não, Switch só a galera Game joga Just Dance no 2021 Switch. is Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Congratulations. Ah, o Mario ganhou. I'm Davide Sogliani, Ah, eu imaginei pra creative Switch, né? director on Mario plus Rabbids, É que nem Sparks of mano, Hope. competir Halo, On behalf Elden of the Ring entire e o team outro lá que eu Ubisoft, esqueci o nome, acho que era o I wish to COD. thank you for voting for us. Halo ganha. Dentro da We're plataforma deeply Xbox. honored by your support and so excited to show you more about the game. Ainda mais que o Elden Ring não era muito bem o que a gente esperava. Winning the prize Que a of gente Best esperava alguma Nintendo coisa Switch diferente Game vindo da From Software. Gamescom E eles é 2021 um jogo mais means parecido a com lot to Sekiro. everyone working on the project. And we Sekiro cannot Dark wait for Souls, you puxando mais pro lado Dark Souls do que experience Sekiro. this Pelo que eu cosmic adventure. entendi, eu não sei muito bem, Thanks não a deu lot, pra ver muita Gamescom, coisa. and see you Mas a soon. gameplay que eles soltaram não parece algo And on diferentão. PC, every É game, bem- from the biggest AAA productions to the tiniest one-man Essa shows, pegada is mais just one viral tweet away from Dark Souls. becoming the É, next o big certo seria ver uma hit. coisa diferente. mas- Nominated for Best PC Game 2021 are the up-and-coming Pra PC, strategy hit Age of Age Empires of 4. Empires 4 by Relic Entertainment. From Software's Elden E Elden Ring. Ring de novo. Siberia, Sibéria. The World Before from Microids and Koa Labs. Eu acho que o Age of Empires ganha. And the winner of the Gamescom Award for Best PC Game 2021 is Siberia, The World Sibéria? Before. O que é esse jogo? Eu não Congratulations conheço. to Koa Labs and Microids. Hi, I'm Lucas. Mostra gameplay, né, pelo menos. Director of Siberia, The World Before. O mundo Just wanted antes. to thank the Gamescom jury for awarding us today. So thank you very much, guys. Thank you on the behalf of all the team and our partners. Tá bom, agora eu quero gameplay. All amazing people currently working very, very hard to provide the best game possible. And of course, I want to have a thought for Benoit Socal and his family. Benoit was the creator of the Siberia series, and we miss him. We miss him a lot. Well, I think that's it. Thank you again, and I think there's someone else who wants to say something now. Bye-bye. Hi everyone, I'm Zur here, and I'm so happy to be the composer Compositor. for Siberia, The World Before. I wanted to congratulate the visionaries, developers, and whoever contributed to this amazing game on their great achievement, and I cannot wait to share with you what's to come. Hi, this is Tiny DePass. I'm the founder and director of I Need Diversity, Pode a Xbox. not-for-profit based in Chicago, Illinois. Welcome to the rest of opening night of Gamescom Live. It's absolutely crucial to make sure that the pathway into games is as accessible and supported and inclusive for members of underrepresented groups as it is for anyone else. The idea of seeing someone, whether they are someone who looks like you, someone who acts like you, someone who enjoys the same things that you do, that experience can sometimes be life-changing. A game for those who seek to find a way to leave their world behind. Team up and prepare. Mano. Jumanji. The curse returns. Mano, jogo do Jumanji. Could he possibly have hired someone else to Que kill isso? the guy instead?
Que jogo é esse, velho? Que isso? Será que é o Yakuza lá, Like a Dragon? Mas eu vi um jogo japonês e já pensa em Yakuza, né? Foda. Lot Judgment? Que jogo é esse? Pra todas as consoles? Oh, porra, parecia legal esse. Gamescom show where they will have a full 7-minute trailer debut of the game on their ONL post show. Now it's time for some news from globally celebrated electronic artist Deadmau5. He's seen all these virtual concerts and said he wanted to do one better to create his own persistent spot in the metaverse, a living world that will isso é da evolve with his Sega. fans. It's called Oberhassi, and it's coming to Corre. É verdade, já tinha sido anunciado. Multiplayer games and worlds this fall. Here's your first look. First look do que? Desse jogo que a gente pode ver? Mais um desses jogos nada a ver. Your good friend Joel, professionally known as Deadmau5. Yes, that is the correct way to pronounce it. Tell your friends. We're here to talk to you all about Oberhasli and Corre and bringing game development to the masses. Oberhasli is going to be just a really great place for Deadmau5 fans to come and hang out with their friends and cross-communicate and just have a good time with various activities. Você é um carro, offer interactive concert experiences. Uma balada agora. Concerts. We've been there, we've done that. There was no shelf life to it. Gráfico da hora. Parece cenário foda, mas eu não switching it up and keeping it cohesive with real-world events. You know what's happening with Deadmau5 and the tour, the music and the releases have some longevity to it, be upgraded. It would be the gateway louco, esse mapa to parece the legal. Joel E a gente tava rolando em the clips world também. of Corre. Com as musiquinhas foda. The thing about Corre, of course, is people who are passionate about world building are building this huge Peraí, você cria o jogo? of playable stuff, whether it's a racing game or a FPS, a battle royale. The variety was amazing. My first day in Corre, I found this game called Ele deve estar falando dos outros jogos que ele fez. Mergelandia, and I did a 12-hour non-stop grind on it. It was just so addicting. If you like counting spaghetti, this game is like for you. I'm seeing a lot of variety on there. So if you're an avid gamer like my no finalzinho da live não. And just browse. I wouldn't be surprised if you got hooked on something within the first hour. It's great. Eu não entendi, mano. É uma plataforma de... É um jogo com nome muito... Oberhasli, sei lá. Thanks, Joel. And now here's the next big thing coming to Fall Guys. With season 5 in full swing, Disney Nova season do Fall are Guys. teaming up again to bring the perfect guest to your jungle-themed shenanigans. Let's take a look. Impressionante que o jogo não tem nada diferente. Tá, aquilo ali parece ser diferente. É um personagem. É um evento do King. Negócio de animal. One game that got a lot of attention in June was replaced from Sad Cat Studios. The team is hard at work on the game, but did want to give a quick little tease of their progress and news on that incredible song in the trailer from the Xbox Game Showcase in June. Ué, peraí. Trailer do Xbox. Esse jogo aí, esse jogo eu achei maneiro. O gameplay dele eu achei muito zicas. Replaced. Veronica Lou's Dame. Trailer Song Void. Disponível agora? Ô, louco.
I'm listening to that tonight. All right, it wouldn't be Gamescom without a hotly anticipated strategy game. And this year, Age of Empires 4 is in full force with an exclusive gameplay reveal for you. A new campaign and a new civilization showcase leading into its release on October 28th. Check it out. The pages of history are filled with moments that determine an empire's fate. Every decision can be the difference between rising to power or being lost to history. How will you grow a small fort into a mighty empire? No matter how large, came from humble beginnings. Eu não sei muito comentar do Age of Empires 4. Um jogo assim, RTS, esse eu acho legal. Essa é mais a minha pegada. Tipo, qual teve o Halo Wars 2. E eu achei da hora. Essa pegada assim de guerra e tal. Tipo assim, você constrói sua base ali pra se proteger e tal. Clash of Clans. No outro patamar, tipo, gráfico melhor, não sei o que, pipipipopopó, com muito mais conteúdo. E essas guerras de alto nível, né, igual era naquela época. Era do Império, dos Impérios. Em peça para PC. Mas não, ele não tá disponível ainda para Xbox, então... Por enquanto não. Valheim, coração e casa. Took over Steam, and it sold over 7 million copies in just under 2 months and reached a peak concurrent of over 500,000 players, the 5th game to do so in Steam history. Well, tonight, Iron Gate and Coffee Stain are excited to announce Valheim's first content update, Hearth and Home, has a release date. This update focuses on base building and survival experience. Para quem é aquele jogo do Age of Empires 4, para quem é fã de RTS, eu nem lembro qual é a tradução disso, mas é um prato cheio, tem muito conteúdo. O 4 parece que vai ser o ápice, vai juntar tudo. E esse eu não faço ideia. E eu não faço ideia. Coração e casa. Esse jogo já tem, não tem? Valheim? Não já lançou esse jogo antes ou é outro? Eu estou confundindo o nome. Pô, é um jogo de Valheim, é uma região dos nórdicos. Porra de jogo é esse, cara? Sei lá. Parecia mais algum jogo tentando ir pro mundo nórdico. Melhor jogo do PlayStation. So picking the best one turns out to be a real challenge. These are the 3 nominees for Best Sony PlayStation Game for 2021. Once again, the promising Elden Ring by From Software. The 17th Tales of Arise, mano, se esse jogo ganhar, eu acho que vai ser triste. From Namco Bandai. The horror game The Dark Pictures, House of Ashes by by Supermassive Games. And the winner for Best Sony PlayStation Game 2021 Nossa, for after Horizon all these nominations is
Elden Ring. Congratulations. É óbvio que o Elden Ring ganhou, entre eles era o melhor. Mas, cara, não colocaram Horizon Forbidden West, eu achei meio sacanagem. Que era pra ganhar. Não colocou um exclusivo, tá ligado? Mas... tipo, não teve nenhum jogo lá que era exclusivo. Tipo assim, se falando sinceramente, eu prefiro por Horizon Forbidden West do que Elden Ring. Não que eu não gosto do estilo de Dark Souls, assim, mas... ah, eu sei qual que é. É o... esqueci, mas é exclusivo do Xbox. Eu tô ligado qual que é. Eles prometeram lançar uma campanha e um multiplayer gratuito. Esse jogo vai ser pica. Zica demais. Ó, a campanha parece da maneira. Crossfire, isso, Crossfire. Uma campanha bem pegada do COD. Ô, louco, esses bichos. Babilônia? Ou eu acho que Babilônia não é Babilônia, não sei lá. Bem na pegada COD mesmo, tá ligado? É, a Remedy que tá fazendo essa campanha, ela faz, tipo, já fez Counter Break, já fez Alan Wake, só jogão. Crossfire X, no caso, né? Tá, Comic in Som. Quando? Data? Porra. Esse jogo eu tô na expectativa. And today we'd like to show you our new song and video, Steel Commanders, that we did together with Wargaming and World of Tanks. And we cannot wait to World play of this song Tanks? live. And hopefully we'll be able to play live again soon. So, until then, shit, let's battle! O rock tá maneirão, hein, mas... pra quem curte o rockzinho aí... rockzinho não, rockzeira, isso aí mesmo, pesadão, né? Mais uma parada nórdica. Meu Deus. Ah, eles não vão transmitir uma partida do World of Tanks. Quem ganhar ganha um carro? Quê? Gamescom também fazendo live na Twitch. Red Bull gives you wings. Propaganda no meio do bagulho. Da hora. Genshin Impact continues to deliver meaningful updates to fans, and now it's time for its first crossover character. Atualização do Genshin Impact. Horizon, who is set to join the game in the 2.1 update on PlayStation on September 1st and on all platforms for version 2.2. Vai ser Play 5? First look at her in action. Esse jogo não é gratuito, não? Como que... well, lógico que vai desbloquear de graça o Play 5. O jogo é gratuito. Ah, eles vão colocar a Aloy. Legal. Legal. Bem no estilão. Mas... até aí, né? Não tenho muito interesse no Genshin. Mas maneiro. Desbloqueia... ah, ela vai ser de graça. Entendi agora. And that's not all, Genshin Impact fans. We also have some breaking news to share with you about a special event planned this fall. The Genshin Concert 2021. Melodies Evento of do an Genshin Endless Impact. Journey to celebrate the game's 1-year anniversary. Coming this October, here's a sneak preview Não, um of pouquinho the atrasado, Flanders peraí. Symphony. É, a gente acelerou, mas tudo bem.
Concerto? Quê? 3 de outubro, concerto do Genshin Impact, mano. What the fuck? Tá bom. Sifu. Sifu earlier this year, and recently I had a chance to go hands-on and play the game. O exclusive game. Just as good as it looks. It PlayStation the fluidity of combat in the Batman Arkham games with the precision of a fighting game. This really does feel like a classic kung fu film with realistic raw combat. You play a young kung fu student that has spent their life training for that day of reckoning after an assassination squad brutally murdered your entire family. Well, today I'm excited to share the news that Sifu has a release date. Here's a sneak preview. Parece maneira, Lu. Nossa, toma olho. Só os efeitos que não são tão incríveis assim, quando tá, tipo, defendendo. Maneiro? Nossa. Ô, louco. Vim 22... 22 de outubro. De outubro não, 22 de fevereiro de 2020. We're going to head back to Germany to check in with Natasha. Take it away. Thank you, Jeff. Once, there was a time when gaming was a niche and gamers were only a tiny group of people without a lot of influence. But now, we are millions. We are one of the biggest communities in the world, and thus, we can help change the world. One way to do this is with the Gamescom reforestation program, where we can plant a whole forest. From the creators of Plant Turismo, League of Legends, and Pinecraft. Released in 2020, Expansion Pack 2021, launch soon. Gamescom Forest. Not a game, but a game-changing project. Thousands of trees were donated by the best community in the world because we need oxygen even more than a good Wi-Fi signal. Save a bee, plant a tree. Let's grow. Propaganda da Gamescom Forest. Gamescom Floresta. That's it for me tonight. A I mini hope coisa you que eles had a blast montaram. and are excited for all the new games coming in the next months. Don't forget to check out Gamescom Now and our German live streams on Twitch and YouTube for even more games and talks and fun. Thank you very much. Eita. I'll see you tomorrow. Back to you, Jeff. Thank you so much, Natasha. Now, back in June, we were joined by Hideo Kojima to announce Death Stranding Director's Cut for PlayStation 5. Tonight, Mr. Kojima has prepared an in-depth video to give you a look at the gameplay and many of the new features, missions, and more that you'll encounter when the game arrives on PlayStation 5 on September 24th. So please, Pega o carregador ali sit pra mim, back, por favor. relax, and enjoy an extended Director's look Cut de Kojima, prepared finalmente. just for opening Qualquer night todo live meu. at Pode Death ser esse. Stranding Director's Cut. Olha. Mano, por que uma versão diretor de um jogo que já lançou tipo, a versão Director's Cut demo, não é um jogo em si, é um demo, né? Eu entendi muito bem a lógica disso. Upgrade para PS5. Ah, tá, upgrade para PS5. Ah, Director's Cut, tá, entendi. Agora faz mais sentido. Experiência definitiva. Gameplay desse jogo de novo. Incrível. There are now new items that allow for easier and safe delivery.
que muda One of agora? the new items is the evolved stabilizers, which features thrusters that help reduce the impact of landing when jumping from higher areas. Ele voa agora? Caiu daquela distância? The cargo catapult is a cannon-like device that can launch your cargo over long distances. Enabling you to develop even more creative ways to deliver your cargo safely and more efficiently. You should have more faith in yourself. Your Não, o bicho caiu pra partner, você agora. The BuddyBot has Mac. increased capabilities also. If you want to move around comfortably while carrying more Parece que vai ter cargo, algumas coisas que era you pra can ter rely tido on antes, né? BuddyBot Pra to assist te you. ajudar, facilitar o jogo, né? Load up what you want to deliver and leave the cargo carrying to your buddy. You can relax. É seu and think amigo. about what you O need Kojima gosta for the dessas next paradas de ter um delivery. companion pra te ajudar. O Metal Gear tem muito disso. Metal Gear Solid 5. Tem um companion lá que é a Quiet, que é uma moça lá, tem um carro, um bicho eletrônico, tem um monte de coisa. É um mini gear, parte de coisa. E o cachorro também. Ah, modo treinamento? The firing range has been set up in the basement Meio of the estranho, mas facility. tudo bem. Modo treino pra Practicing how isso. to handle your weapons could level up your delivery skill set. Eita, essas armas tinham antes? Eu não manjo, You não can also joguei esse train jogo. and compete Deixa tinha umas for the armas highest fodonas. score. Eu nem sei se precisa, né? Tipo, dessas armas apelonas assim, porque parece que não tem muita luta no jogo. Não sei opinar. Eita. Interessante. Tô louco de desmontar. As you progress through the game, you'll also be able to unlock new missions and weapons. The Maser Gun is one of the new weapons that will be introduced. It has a few different functions. It can inflict sustained stun damage to enemies. Boss battles can now be revisited and fought as many times as you like via your private room. Introduzindo umas coisas novas que eu aparentemente era pra ter tido antes. Your scores will be shared in the all-new online ranking system, allowing you to compete Kojima, você vê que ele tem o mesmo with players estilão, from né? around the De, globe. tipo assim, o jogo, como que faz as coisas, rank e tal, dificuldade normal. É muito parecido com o Metal Gear. 8 new O tracks estilo que as have coisas been added soam in no the jogo. music player. Eu não sei explicar. You can listen to the tracks in the private O room. modo como ele mostra a câmera, It will tipo, de help lado, you and assim, Sam relax é muito after parecido. a long day of travel. Você vê que tem a mão ali do cara. Com essas musiconas antigas. E vai adicionando umas coisinhas novas, besta. Novas missões. Ah, isso já é interessante. New action-packed delivery missions have been added.
bem estilo Metal Gear mesmo. Uma coisa mais stealth. What truth will Sam unfold in the mysterious O facility? nome, como as coisas aparecem na tela. O estilo de letra que ele usa, tudo. Eu acho que seria o mesmo tipo de layout, vamos falar assim. Umas coisas estão expostas na tela e o estilo delas. New fun. Como assim, We've fun? also added jump ramps, enabling you to jump over valleys and crevices with ease. You can even do tricks. Ô, louco. Isso daí ajuda muito. Caralho. Facilita pra quem não gosta de andar nesse jogo. Como 100% das pessoas. Tirar foto, foda-se. Eu nem sei se tinha isso antes, né? Não joguei esse jogo. There is a new racetrack. You can time attack with other SAM players from all around the world Carros who are antigos. connected online in the rankings. Corrida, foda-se. Eu acho que isso adiciona coisa nova porque o jogo tava meio morto, não tinha muita coisa pra fazer, né? Por que Director's Cut? Será que, tipo, ele tinha coisa que era pra ter no jogo no antes e não teve? Eles vão lançar agora, né? Ok. Amazing. Well, that is going to do it for Opening Night Live, but there is much more Gamescom to go and more reveals tomorrow and Friday. Gamescom is not over just yet. And I will see you again this December when the Game Awards returns live around the world. Verdade. Nossa, a Game Awards, ela sempre tem muita coisa. Essa daí eu acho que vai ser melhor até que isso aí. Porque, essa conferência foi foda. Seus altos e baixos, mas começou foda pra caralho. E daí foi equilibrando. Foda e mais ou menos. Ah, cê tá de brincadeira que os caras vão lançar um jogo do Muppets. Mano, Disney, você é impressionante. Eu acho que é isso. Será que vamos mais alguma coisa? See you again soon. Mano, os caras deixam na cara, tipo, falou que tem Saints Row, mas eu não sabia que ia ter o... Porra, anunciar a parada, tá ligado? Um novo jogo. Tá, já que acabou aqui, vou ver se acho. Não era esse, não.
Pra quem não viu, ó. Esse jogo aqui... Foi assim que a Janaína... Pra ver se tem o gameplay dele. Foi o gameplay mais rápido do mundo, mas... Se ligue. Vamos finalizar com isso mesmo. Olha isso. Loucura total. No mundo fictício do México. Olha isso. É o GTA... Mano, não tem GTA 6? Vamos de Saints Row mesmo. Talvez eles compram um papel. É mais co-op com 4 jogadores. Mano, dependendo, se não for zoeira total, tipo assim, tiver tipo assim, igual os caralharam no Saints Row 4, pode ser que seja foda, mas que é um reboot. Boto fé. Mas é isso, galera. A gente vai terminando a live de hoje. E daí a gente... No caso, amanhã a gente vai ter mais, né? A semana inteira, até o dia 29. E é isso, galera. Falou pra vocês.